Yes, 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 mga mandirigma. Ito yung update natin. Ito yung update natin mga kamandirigma. Dumating na yung best friend ko, kababata ko. Ito na oh. Yes, 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 mga kamandirigma. Please support and follow my page, Mandirigma Vlog. Oh. Kapoy kayo mo trabaho sa bukid. Kapoy. Shout out Mandirigma Vlog. Bin. Ha? Oh. Okay. Okay. Mandirigma Vlog. Dili kid dali mo trabaho. Mudagan pagid mi. Bunalan ta. Yes, yes, yes. Oh. Patay. Tara, ano ni? Tara. Please support and follow my page. Alvin Pabukid Vlog. Ito yung shout out nila. Yan na manilang sugnaran ko yan. Oh. Itong Paula eh. Mo ni among sugnuran sa kawayan. Mga katim mandirigma. Mo ni siya, dry. Ato tilawan ha, gamay lang. Tilawan na mo gamay sir, oh. Kami. Ha, Ritchie. Shout out, Chi. Sino ba shout out? Out ni Magdirigma Vlog ug ni Kapobre Vlog. Pobre vlog. Dede. Dede. Doy. Shout out eh. Sino ba shout out? Shout out ko sa Tara. Grab mo na yung kinabuhi dito sa bukid ba? Huh? Simpleng pamumuhay at kuskusang pakikibaka. Mga na to mo update ron mga kan. Mo update mi ninyo. Kabaligyan namin kupras.